forces acted with outstanding professionalism and discipline. In the case of Markai-Haq, they turned India's attack on our motherland into landmark strategic victory. On the western border, the night of 26th February, our security forces acted decisively to zero tolerance for any incursions or sovereign territory. پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں. قومی خود مختاری کو کسی بھی محاذ پر چیلنج کیا گیا تو پاکستان نے مضبوط عزم کا مظاہرہ کیا. دونوں سرحدوں پر بلا اشتعال حملوں پر مسلح افواج نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت اور نظم و ضبط کا ثبوت دیا. مارکائے حق میں تاریخی فتح حاصل کی. بھارت جنگی جنون سے نکل کر بامانی مذاکرات کی طرف آئے ورنہ ایک اور ذلت آمیز شکست کے لیے تیار رہے. صدر آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب. The entire nation stands united with its armed forces against cross-border terrorism. We will not allow any entity, domestic or foreign, to use neighboring territory to destabilize our peace. بھارتی جارحیت کا پوری قوت سے مقابلہ کیا. عسکری اور سفارتی محاذ پر کامیاب رہے. عالمی برادری نے ہمارے اصولی موقف اور فیصلہ کن کارروائی کو تسلیم کیا. دو ٹوک انداز میں واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین مقدس ہے. کل عدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیاں برداشت نہیں کریں گے. افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپس کا خاتمہ کرنا ہوگا. صدر آصف علی زرداری. افغان طالبان رجیم نے پاکستان کے خلاف بلا اشتعال حملے کیے. ہماری سیکورٹی فورسز نے فیصلہ کن اقدام سے واضح کر دیا کہ کسی در اندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. سیاسی قیادت متحد اور قوم ثابت قدم رہی. نڈر ثبوتوں کی بہادری اور جرت کی بدولت ہم آج محفوظ ہیں. صدر مملکت کا پوری قوم کی طرف سے سرحدوں کے محافظوں سے اظہار تشکر. مسلح افواج اور سیکورٹی اداروں کی بے مثال قربانیوں کو محض اعداد میں سمیٹا نہیں جا سکتا. صدر آصف علی زرداری. We strongly condemn the war being waged on Iran while negotiations were underway. I join all Pakistanis to condoling the martyrdom of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. May Allah grant him highest place in Jannah. صدر مملکت کی ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران چھیڑی جانے والی جنگ کی شدید مذمت. برادر ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت کا اعادہ. خطے کو مزید بحران سے بچانے کے لیے امن، تحمل اور مذاکراتی حل تلاش کرنا ہوگا. مسئلہ فلسطین پر پاکستان اصولی موقف رکھتا ہے. 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حامی ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کی منصفانہ جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. بھارتی قبضے سے کشمیر کی آزادی تک جنوبی ایشیا کا خطہ محفوظ نہیں ہو سکتا. صدر آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب. معاشی استحکام اور قومی سلامتی لازم و ملزوم. بلوچستان کے عوام پاکستان کی ترقی میں مکمل شراکت دار ہیں اور رہیں گے. معیشت کو درپیش مشکلات سے نکالنے کے لیے حکومتی اقدامات قابل ستائش ہیں. مستحکم معاشی اشاریے عوام کی خوشحالی اور پائیدار ترقی کی طرف مثبت قدم ہیں. آئندہ مرحلے میں جامع ترقی، روزگار کے مواقع اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. آمدن بڑھانے کے لیے ٹیکس دائرہ کار کو وسعت دینا ہوگی. صدر آصف علی زرداری. ابھرتے ہوئے شعبوں اور ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے پالیسی فریم ورک ترتیب دیا گیا ہے. ٹیکنالوجی کے شعبے میں منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ملکی خود مختاری کا تحفظ، آئین کی حکمرانی اور معاشی ترقی کو فروغ دینا ہوگا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قوم کو متفقہ آئین دیا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے مثالی قیادت سے جمہوری عمل کو مضبوط بنایا. خواتین کی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے اقدامات تیز کرنا ہوں گے. صدر آصف علی زرداری. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عمان کے سلطان حیثم بن طارق کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی سنگین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا ایران پر اسرائیل کے حملے سے پیدا ہونے والی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار.
حملے ایسے وقت میں ہوئے جب عمان کی ثالثی میں مذاکرات جاری تھے۔ حملوں نے نازک سفارتی عمل کو پٹری سے اتار دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف دونوں رہنماؤں کا مسلسل رابطے میں رہنے اور خطے میں امن کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور شام کے صدر احمد الشرح کا رابطہ۔ ٹیلی فونک گفتگو میں ایران پر اسرائیلی حملے اور خلیجی خطے میں حملوں کے بعد خطرناک علاقائی کشیدگی پر تبادلہ خیال، علاقائی امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے تحمل، کشیدگی میں کمی اور فوری مذاکرات پر زور۔ وزیر اعظم نے موجودہ بحران میں پاکستان کی سفارتی رسائی کے بارے میں آگاہ کیا، علاقائی پیش رفت پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا بحرین کے ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیابی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی میں تیزی سے بدلتی ہوئی تشویشناک صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ محمد اسحاق ڈار نے خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندہ کا بھی رابطہ۔ ایران اور مشرق وسطی کے حوالے سے علاقائی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم کی یورپی یونین کی نمائندہ کو افغانستان کے ساتھ کشیدگی پر بھی بریفنگ۔ Pakistan is a strong proponent of regional peace and stability, but the protection of Pakistan's sovereignty and the safety and security of our people is the foremost priority of the government of Pakistan and the state. Pakistan reserves the right to take all appropriate actions in its self-defense and to protect its citizens in accordance with the international law, including the UN Charter. افغانستان کے ساتھ پرامن ہمسائیگی کے خواہاں ہیں۔ آپریشن غزب للحق میں کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں کے ٹھکانے اور کیمپس تباہ کیے، شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ پاکستان اپنے دفاع کے لیے تمام مناسب اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی بریفنگ۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے لیے علاقائی ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ قیام امن کے لیے پاکستان اپنی سفارتی کوششیں بروئے کار لا رہا ہے۔ تمام ریاستیں دوسرے ملکوں کے علاقائی خود مختاری کے حوالے سے عالمی قوانین کی پابند ہیں۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں۔ خلیجی ملکوں پر ایرانی حملے انتہائی افسوسناک ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ آپریشن غزب للحق بھرپور انداز سے جاری۔ اب تک طالبان رجیم کے 435 کارندے اور خوارج مارے جا چکے، 630 سے زائد زخمی۔ طالبان رجیم کی 188 پوسٹیں تباہ اور 31 پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ دشمن کے 188 ٹینکس، بختربند گاڑیاں تباہ۔ پاک فضائیہ نے طالبان کے 51 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاک فوج کی منہ توڑ جوابی کارروائیاں۔ افغان طالبان کے جلال آباد میں اسلحہ ڈیپو اور ڈرون سٹوریج سائٹ تباہ کر دی گئیں۔ بوزدل افغان طالبان فورسز پوسٹوں پر اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ پاک فوج نے سرحد پر افغان طالبان کی ایک اور پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ آپریشن غزب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا، سیکورٹی ذرائع۔ پنجاب میں تمام بائیکس اور گاڑیوں پر ای ٹیگ لگانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیکیورٹی پلان طلب کر لیا۔ پنجاب سائبر کرائم انویسٹیگیشن یونٹ بنانے کی منظوری۔ سائبر کرائم کا شکار خواتین اور بچیوں کے لیے خصوصی سیل قائم ہوگا۔ چیک پوسٹوں پر روف ٹاپ سیکیورٹی مانیٹرنگ یقینی بنانے کا حکم۔ صوبائی داخلی راستوں پر سرچ لائٹ لگانے اور ڈرون سرویلنس کی بھی منظوری۔ دشمن نئے طریقوں سے جنگ مسلط کر رہا ہے، ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ ایران کی جانب سے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کی اشارت کے بعد جوابی حملے تیز۔ اسرائیل کے شہر بیت الشمس میں ایرانی بیلسٹک میزائل کے حملے میں 9 اسرائیلی مارے گئے، متعدد زخمی۔ ایران کے حملے میں 4 امریکی فوجی بھی ہلاک۔ امریکی طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن کو بھی نشانہ بنانے کی اطلاعات۔ ایران پر بھی امریکہ اور اسرائیل کے حملے، 24 صوبوں میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران کے خلاف آپریشن کا مقصد میزائل اور سیکیورٹی ڈھانچے کو تباہ کرنا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپریشن کے دوران 4 امریکی فوجی اہلکاروں کی ہلاکت ہوئی۔ ملٹری اہداف حاصل کرنا کوئی آسان مرحلہ نہیں، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1000 اہداف پر حملے کیے گئے۔ ایران کی کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام، بنیادی ڈھانچے، بیلسٹک میزائل سائٹس اور انٹیلیجنس انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی وزیر دفاع کی نیوز کانفرنس۔ اسرائیل خطے میں کشیدگی مزید بڑھانے لگا۔ ایران کے بعد اسرائیل کے لبنان پر بھی فضائی حملے۔ اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری، صہیونی حملوں میں 31 سے زیادہ افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا لبنان کے 50 سے زیادہ سرحدی قصبوں میں رہائشیوں کو فوری طور پر انخلاء کا حکم۔ کویت میں متعدد امریکی طیارے گر کر تباہ، عملہ محفوظ رہا۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ کویتی وزارت دفاع کی امریکی طیارے گرنے کی تصدیق۔ کویت میں F-35 امریکی لڑاکا طیارے گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایرانی فوج کا کویت میں امریکی فوجی اڈے کو مکمل طور پر ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کی اعلیٰ سلامتی قیادت نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ تہران واشنگٹن سے بات چیت نہیں کرے گا۔ ایران نے امریکی انتظامیہ سے مذاکرات شروع کرنے کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ ایران میں جاں بحق ہونے والے دیگر افراد کے لیے بھی دعائے مغفرت۔ دعا قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس نے کروائی۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ یہ ایران کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے۔ اس طرح کے نقصان کے گہرے جذباتی، سیاسی اور قومی اثرات ہیں۔ خطے میں استحکام، امن اور باہمی احترام کی اہمیت کا اعادہ کرتا ہوں۔ محمد نواز شریف۔ ایران سے پاکستانیوں کا محفوظ انخلاء جاری۔ 650 پاکستانی شہریوں کو کامیابی سے نکال لیا گیا، اکثریت طالب علموں کی ہے۔ آذربائیجان نے بھی کثیر الجہتی آپریشن کی تکمیل میں بھرپور تعاون فراہم کیا۔ حکومت بلوچستان، بارڈر حکام اور FIA 24 گھنٹے خدمات اور تعاون کے لیے موجود ہیں۔ تمام پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی اور سیکیورٹی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو۔ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملوں کے بعد عالمی تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو شدید دھچکا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ، قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ خطے کی صورتحال کے تناظر میں توانائی مارکیٹ کی نگرانی مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پیٹرولیم قیمتوں کی نگرانی کے لیے قائم کمیٹی کا اہم اجلاس۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور عالمی منڈی کی صورتحال کا جائزہ۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر تسلی بخش ہیں۔ توانائی سپلائی چین مستحکم اور فعال ہے۔ متعلقہ ادارے باہمی روابط مضبوط بنائیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ ایران اسرائیل جنگ، پاکستان سمیت دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں منفی اثرات، شدید مندی کا رجحان۔ گراوٹ کی وجہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتا ہوا تنازع ہے۔ جنگ کی وجہ سے عالمی اقتصادی صورتحال غیر یقینی کا شکار۔ مصر میں ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر، پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ ملیشیا کو 3 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا کر مسلسل دوسری کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کی جانب سے رانا وحید اشرف، زکریا حیات، احمد ندیم، سفیان خان اور محمد عماد نے گول کیے۔ پہلے میچ میں پاکستان نے چین کو 5-4 سے ہرایا۔ گرین شرٹس کا تیسرا میچ بدھ کو آسٹریا سے ہوگا۔
اور ICC T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل مرحلے کا بدھ سے آغاز. پہلا سیمی فائنل جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. جمعرات کو دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ مد مقابل. دونوں سیمی فائنل شام 6:30 بجے شروع ہوں گے. فائنل 8 مارچ کو شیڈیول. T20 ورلڈ کپ دیکھیے PTV سپورٹس HD پر براہ راست. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں نازیہ خان. کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل بھی شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام اور SIFC کی مشاورت سے نوجوانوں کے لیے وزیر اعظم کا اسپیشل انیشیٹو. آگے بڑھیں اور ترقی کے نئے در کھولیں. کاٹن پاور لوم انڈسٹری کے ہمراہ ہنر سے روزگار کا سفر. نیفٹیک اور آل پاکستان کاٹن پاور لومز ایسوسی ایشن کے باہمی اشتراک سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہائی ڈیمانڈ سکل شٹل لیس مشین سپروائزر کے لیے انڈسٹری کے تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی مفت عملی تربیت کا آغاز، جس سے نوجوانوں کو ملے اندرون و بیرون ملک باعزت روزگار. داخلے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ nsis.navtech.gov.pk وزٹ کریں. درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 مارچ 2026. ہنرمند نوجوان، روشن پاکستان. درست ہر وقت بر وقت. ناظرین، صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ ملک کی خود مختاری کا تحفظ، آئین کی حکمرانی اور معاشی ترقی ترجیح ہے. بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اتحاد، عزم، طاقت اور قانون کے ذریعے پانی کے حق کا دفاع کیا جائے گا. تفصیل سے آگاہ کریں گے فہد جاوید. صدر آصف علی زرداری نے بطور منتخب صدر پارلیمنٹ سے اپنے 9ویں خطاب کو اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ جمہوریہ کی طاقت آئین، عوامی ثابت قدمی، پارلیمنٹ اور حکومت کی ذمہ داریوں سمیت مسلح افواج کے حوصلے میں پنہاں ہے. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah envisioned a democratic state rooted in the constitutionalism and rule of law. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto gave this nation in its unanimous constitution. Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto strengthened democracy process through sacrifices and exemplary leadership. The last time I was president, I returned the powers given to the presidency back to the House of Parliament as envisioned in the 1973 Constitution. صدر آصف علی زرداری نے سنتاس معاہدے کو التوا میں ڈالنے کے غیر قانونی بھارتی اقدامات کو آبی دہشت گردی قرار دیا. Rivers symbolize life. International law does not permit unilateral blockage of water. The stability of the region also depends on a web of trans-boundary water sharing practice. If one treaty is flouted, many others across the board may also suffer the same fate. We will defend our waters rights with unity, resolve and strength and legal clarity. صدر مملکت نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل جیسے آئینی فورم کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. قدرتی وسائل، مالیاتی تقسیم، توانائی اور پانی کے مسائل کو مشاورت سے حل کیا جانا چاہیے. بلوچستان کی محرومیوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. Balochistan deserves special attention. Our strategy is Hearts and Minds campaign, ensuring that dividends of our mineral wealth and blue economy reaches the local population first. The people of Balochistan are and must remain full partners in Pakistan's progress. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ غیر ملکی پروکسیوں کی طرف سے در اندازی کو ختم کرنے کے ساتھ بلوچستان کی عوام کے حقیقی سماجی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے پر توجہ دینا ہوگی. فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ ہماری بہادر مسلح افواج نے مارکہ حق میں بھارتی حملے کو
तारीखी तस्वीराती फतह में बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन है। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुप्स का खात्मा करना होगा। तफसील शेयर कर रहे हैं डॉक्टर उमर मलिक। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और सरहदों का दिफा भरपूर अंदाज में किया है। पाक फौज ने मार्का-ए हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि मगरबी सरहद पर भी अफगान जारहत के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। Our armed forces acted with outstanding professionalism and discipline. In the case of Marka-e Haq, they turned India's attack on our motherland into landmark strategic victory. On the western border, the night of 26th February, our security forces acted decisively to signal zero tolerance for any incursions और sovereign territory. सदर मुमलिकत ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी तक जनूबी एशिया महफूज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जंग की वजह मुज़ाकरात ही इलाकाई सलामती का रास्ता है। ताहम अगर फिर मुहिम जोई हुई तो जारे को एक और जिल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। Nobody in South Asia will be free and safe until the Kashmiris win their freedom for Indian occupation. India's leaders said they are preparing for another war. Any aggressor should prepare for another humiliating defeat. Make no mistakes, we are ready for you. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है। भारत और अफगानिस्तान ने अभी पाकिस्तान की सलाहियत का मामूली सा मुजाहरा देखा है। When India began to amplify the proxy operations via Afghanistan, the Taliban regime saw with shock and awe what Pakistan can do if pushed past the red line. The entire nation stands united with its armed forces against cross-border terrorism. We will not allow any entity, domestic or foreign, to use neighboring territory to destabilize our peace. सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी रोकने के लिए सफारतकारी की हर मुमकिन कोशिश की। ताहम तालिबान ने दोहा माहदे में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने के तमाम वादे फरामोश कर दिए। It is sad fact that despite multiple diplomatic engagements by Pakistan and our friendly brother countries, the Afghan de facto regime continues to provide safe sanctuaries to a variety of terrorist groups. They must choose to dismantle the terror groups that survive on conflict and its war economy. The Afghan people need a break from endless wars. Don't take away the choice of the future of prosperity connected to peace. सदर मुमलिकत ने कहा कि सलामती कौंसिल मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को इलाकाई से बढ़कर आलमी खतरा करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि मसला नजरअंदाज करने से कोई और मुल्क भी तबाहकुन हमले का शिकार हो सकता है। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने खित्ते की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा किया है। सदर ममलिकत ने खित्ते को मजीद बहरान से बचाने के लिए अमन, तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी खिताब में कहा कि पाकिस्तान को हालिया मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान छेड़ी जाने वाली जंग की शदीद मजम्मत करते हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर अफसुरदा हैं। We strongly condemn the war being waged on Iran while negotiations were underway. We have reaffirmed our support for sovereignty and territorial integrity of our brotherly nation. I join all Pakistanis to condoling the martyrdom of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. May Allah grant him highest place in Jannah. पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर इज़हार ख्याल करते हुए सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और अमरीका में स्ट्रेटेजिक ताउन और शराकत दारी के नए मौक़े पर इत्मीनान का इज़हार किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तमाम शोबों में नई बुलंदियों पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक आज़रबाईजान और तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को वसअत दी है। पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा खित्ते में अहम संग मील है। In the past year, Pakistan and US have opened new avenues for strengthening cooperation, investment and economic partnership. CPEC 2.0 will revolutionize Pakistan's infrastructure
The entire nation is beholden to China for its solidarity with Pakistan during Marka-e-Haq. We have deepened our ties with Gulf countries, Azerbaijan and Turkey. The Pakistan-Saudi Strategic Mutual Defence Agreement is a new milestone in the region. صدر آصف علی زرداری نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوششیں فلسطینی عوام کے مصائب کے خاتمے اور غزہ کی تباہی روکنے پر مرکوز ہیں۔ ایوان میں ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی اور فطرت الخارج کے خلاف کارروائیوں میں شہید ہونے والے شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عمان کے سلطان حسن بن طارق کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں ایران پر اسرائیل کے حملے کے تناظر میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کشیدگی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات جاری تھے۔ سفارتی عمل میں عمان نے فعال کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حملوں نے نہ صرف اہم سفارتی عمل کو پٹری سے اتارا بلکہ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ وزیر اعظم نے کشیدگی روکنے اور سفارتی اقدامات دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے سلطان حسن بن طارق کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عمان کی متوازن سفارتکاری خطے میں استحکام پیدا کرنے کے لیے اہم ہے۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے، امن کی بحالی اور دیر پا علاقائی استحکام یقینی بنانے کے لیے سفارتی اقدامات کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے شام کے صدر احمد الشرع نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیلی حملے اور اس کے نتیجے میں خلیجی ممالک میں ہونے والے حملوں کے بعد خطرناک علاقائی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تحمل، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شام کے صدر کو موجودہ بحران کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی رسائی کے بارے میں آگاہ کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور شام کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور علاقائی پیش رفت پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھتے ہوئے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ گفتگو کے دوران مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے علاوہ افغانستان کی حالیہ صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں مقیم غیر ملکی سفیروں کو ایران، افغانستان سمیت علاقائی صورتحال پر بریفنگ دی اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسین رضا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ طالبان رجیم کے آنے کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ پرامن ہمسائیگی کی بات کی ہے۔ پاکستان نے طالبان سے بار بار اپنی سرزمین سے دہشت گردی کو روکنے کا کہا مگر انہوں نے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ Pakistan is a strong proponent of regional peace and stability, but the protection of Pakistan's sovereignty and the safety and security of our people is the foremost priority of the government of Pakistan and the state. Pakistan reserves the right to take all appropriate actions in its self-defense and to protect its citizens in accordance with the international law, including the UN Charter. Pakistan initiated this operation in self-defense. Afghan Taliban's regime serves as a master proxy of forces to destabilize Pakistan and the entire region. Terrorist organizations such as Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan and others work in close coordination and under patronage of the Taliban regime. We hope that the international community will play a constructive role. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی تشویشناک ہے۔ تمام ریاستیں دوسرے ملکوں کی علاقائی خود مختاری کے حوالے سے عالمی قوانین کی پابند ہیں۔ In our outreach at the leadership level, we have called for an immediate halt to escalation through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful, negotiated resolution to the crisis. Pakistan stands ready to extend our support towards peaceful resolution of outstanding issues. We are doing our full diplomatic efforts and requesting all parties to de-escalate and to refrain. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ مشرق وسطیٰ خصوصاً غزہ میں امن کے قیام کے لیے پاکستان نے مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ امن کی کاوشوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان نے غزہ پیس بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے چین اور امریکہ سمیت برادر ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد کے مابین ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ افریقہ نے کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से पाकिस्तान में चीन के सफीर जांग जीदोंग ने मुलाकात की और बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और मुसलसल मुशावरत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने खित्ते और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा के दरमियान टेलीफोनिक राबते में ईरान, मशरिक़ वस्ता और इलाकाई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल और कशीदगी में कमी लाने पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मोहम्मद इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन के मुस्बत रवाबित को सराहा और उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल के हवाले से करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। अफगान तालिबान रजीम की बिलाइशाल जारियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ भरपूर अंदाज में जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की मौसर और फैसलाकुन कार्रवाइयों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तफसील यासिर हुसैन से। अफवाज पाकिस्तान की अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तिआल जारहियत के खिलाफ मौसर और फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक अफवाज की मौसर जवाबी कार्रवाई के दौरान फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में अब तक तालिबान रजीम के 435 कारिंदे और खवारिज मारे गए हैं, जबकि 630 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। तालिबान रजीम की 188 पोस्टें तबाह और 31 पाकिस्तान के कब्जे में हैं। अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि दुश्मन के 188 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोप खाने तबाह कर दिए हैं, जबकि पाक फजाइया ने तालिबान के 51 ठिकानों को निशाना बनाया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफवाज ने खोस्त में फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान का एम्यूनेशन डिपो तबाह कर दिया, जबकि जलालाबाद में एम्यूनेशन और ड्रोन स्टोरेज साइट को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसी तरह पख्तीका में अफगान तालिबान की एक और पोस्ट को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया, जबकि मुतादिद मकामात पर बुज़दिल अफगान तालिबान फोर्सेस असलहा छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गईं। जराये का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम को हर महाज पर पसपाई का सामना है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ अपने अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान भर में शहरियों ने पाक फौज की कार्रवाइयों को सराहते हुए भरपूर हिमायत का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई दहाइयों में अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद की, जबकि भारत और दीगर अनासिर ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों ने पूरे खित्ते को मैदान जंग बना दिया है। अमरीका का धमकाने वालों को निशाना बनाने का ऐलान और ईरान का तवील जंग की तैयारी का दावा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद उस्मान। अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के बायस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ईरान के 24 सूबों पर 1200 से ज़ायद गोला बारूद गिराया है। ईरानी हिलाल अहमर के अदाद शुमार के मुताबिक इन हमलों में अब तक 555 अफराद जहां भाग हो चुके हैं। सबसे अफसोसनाक वाक़या जनूब मशरकी शहर मेनाब में पेश आया, जहां एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर हमले में 180 बच्चियां जहां भाग हुई। ईरान की पासदारान इनकलाब ने इस जारियत का भरपूर जवाब देते हुए इसराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने अब तक बहरीन, इराक, उर्दन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 9 ममालिक में मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इसराइल के शहर बेतुल शेमेश में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 9 इसराइली
इसराइली हलाक हुए। कुवैत में ईरानी हमलों के नतीजे में 3 अमरीकी फौजी हिलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से 3 F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाका तैयारे कुवैत में गिरने की तस्दीक की है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जिसमें एक शहरी हलाक हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 3 अफराद हलाक हुए। जंग के इस फैलाव में लबनान भी मुतासिर हुआ है, जहां इसराइली हमलों में 31 अफराद जान बहक हुए। जवाब में हिजबुल्लाह ने हैफा के करीब फौजी अड्डे को निशाना बनाया। इस बुहरानी सूरत हाल में ईरान ने अपनी दिफाई कमान में बड़ी तब्दीली की है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मेजर जनरल मजीद इब्न रजा को कायम मुकाम वजीर दिफा मुकर्रर कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में जारी ये कशीदगी अब एक हमागीर जंग की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, जिसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -8, बाबूसर -4, स्कर्दू अस्तौर -2 और कालाम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 7, लाहौर 16, कराची 21, पेशावर 9, कोयटा 6, मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में 1, स्कर्दू -2, मुजफ्फराबाद 11, जबकि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाजरीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम आपका। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में इसराइली फ़ौज के साथ मिलकर मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन का मकसद ईरान के मिसाइल और सिक्योरिटी ढांचे को तबाह करना है। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान जैसे रजीम को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि मिलिट्री अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल करने में वक्त लगेगा और ये कोई आसान मरहला नहीं है। अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक ये तारीख का सबसे पेचीदा और दुरुस्त फ़िज़ाई ऑपरेशन है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1000 से ज़्यादा अहदाफ पर हमले किए गए। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि 4 मुसल्लह अफ़वाज के एहलकार हलाक हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर ईरान की हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये ईरान की तारीख का एक अहम लम्हा है, क्योंकि इस तरह के नुकसान के गहरे जज्बाती, सियासी और कौमी असरात मुरतब होते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून का कहना था कि सोग के मौके पर ईरानी कौम के साथ इजहार यकजहती करता हूँ और तमाम गमज़दा अफराद के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अक़वाम के दरमियान ख़ास तौर पर हमारे खित्ते में इस्तेहकाम, अमन और बाहमी एहतराम की अहमियत का यादा करता हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि अल्लाह ताला ईरानी कौम को ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रीएम्प्टिव सिक्योरिटी मॉडल नाफिज करने और जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों की निशानदही के लिए कॉमिंग ऑपरेशन जारी रखने समेत मुतादिद अहम फैसले किए गए। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान सूबे में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि सूबे में प्री एम्प्टिव सिक्योरिटी मॉडल नाफिज किया जाएगा और सरहदों से लेकर साइबर स्पेस तक दहशत गर्दी के तमाम नेटवर्क का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गाड़ियों पर ई टैग लगाने, पंजाब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने और साइबर क्राइम का शिकार ख्वातीन और बच्चियों के लिए खसूसी सेल कायम करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जराइम पेशा अफराद और दहशत गर्दों की निशानदही के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म दिया और कहा कि पंजाब में जराइम पेशा गिरोहों के लिए कोई सेफ रूट नहीं होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको यकसू और मुतहरिक होना पड़ेगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जंग के रिवायती तरीके बदल चुके हैं, हमें खुद को सरहदों और साइबर स्पेस समेत हर महाज पर तैयार रखना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि उलमाए कराम अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए हुकूमत से ताउन जारी रखें। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
पाकिस्तान ने खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई मार्केट की निगरानी मज़ीद सख्त करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम की गई पेट्रोलियम कीमतों की निगरान कमेटी का अहम इजलास वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में हुआ। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और आलमी मंडी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने मुस्तकबिल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव, खित्ते और आलमी सतह पर सप्लाई चेन की सूरत हाल के ज़र मुबादला पर मुमकिना असरात पर तफसीली गौर किया। इजलास को आगाह किया गया कि इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बैनुल अक़वामी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, ताहम पाकिस्तान की तवानाई सप्लाई चेन मुस्तहकम और फ़ाल है। वज़ीर ख़ज़ाना ने हिदायत की कि मुतालिका इदारे बाहमी राबता मज़ीद मजबूत करें, ज़खायर की तस्दीक करें, दरामदी जहाज़ों और स्टोरेज की मुसलसल निगरानी करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। फैसला किया गया है कि कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास करेगी ताकि आलमी कीमतों, मुल्की ज़खायर, ज़र मुबादला की सूरत हाल और सप्लाई चेन पर पेशरफ्त की बरवक्त निगरानी को मुमकिन बनाया जा सके। सेनेट इजलास में ईरान की हालिया सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि ईरान पर हमले और वहाँ जानी नुकसान की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि इसराइल और बाज़ मगरबी ममालिक ने माजी में भी मुज़ाकरात के नाम पर ईरान से धोखा किया। उनका कहना था कि ईरान को अपनी खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में हुआ। इजलास में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई समेत दीगर जाम हक होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने दुआ कराई। सेनेट का इजलास कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ईरान से पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का अमल जारी है। यकम और 2 मार्च के दौरान मजमूई तौर पर 183 तलबा तफ्तान के सरहदी रास्ते के जरिए पाकिस्तान पहुँच गए। ईरान से वतन वापस लाए गए तलबा में से 132 का ताल्लुक पंजाब से, 22 का खैबर पख्तूनख्वा, 15 का सिंध, 10 का गिलगित बल्तिस्तान, 3 का आज़ाद कश्मीर और 1 का बलूचिस्तान से है। वापस लाए जाने वाले तलबा और उनके अहल खाना ने हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के बरवक्त इक़दामात को सराहा। कौमी पैगाम अमन कमेटी ने अवाम से अपील की है कि पैगाम पाकिस्तान के ज़ाब्ते अखलाक पर मेनोआन अमल किया जाए। तफसील जानिए ज़ीशान अली भट्टी की रिपोर्ट में। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान के हमरा कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान में अमन को गैर मुस्तहकम किया जाए। जहरियत हिंदुस्तान करे या अफगानिस्तान, उनके खिलाफ पाकिस्तान की पूरी कौम तमाम मकातबे फिक्र के उलमाए मुशाइख अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। जो हालात इस वक्त आलमी है, ईरान की सूरत हाल है, अफगानिस्तान की सूरत हाल है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा दुश्मन जो इस्लाम का भी दुश्मन है, जो पाकिस्तान का भी दुश्मन है, जो उम्मत मुस्लिम का भी दुश्मन है, वो एक मुनज़्ज़म अंदाज में खेल खेल रहा है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से हमला और उन्हीं हालात के अंदर फिर ईरान पर जो इसराइल और अमेरिका का हमला है, ये सब चीज़ें वाज़े करती है कि पाकिस्तान का जो एक अल्हम्दुलिल्लाह मई के बाद एक आलमी किरदार और पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस दुनिया में वाज़े हुआ। और कौमी पैगाम अमन कमेटी के तमाम मकातबे फिक्र के उलमा और मशाइख ने अपील की है कि हमें अंदरूनी इंतशार में मुब्तला नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान और इसराइल चाहता है कि अमन को ख़राब किया जाए। हमारी अफवाज ने, FC ने, हमारी पुलिस ने जिस बड़े पैमाने पर कुर्बानी दी है और जिस तरीके से वो यहूद व हनूद के मुकाबले में खड़े हुए हैं, खवारिज के मुकाबले में खड़े हुए हैं, जो कुर्बानी दे रहे हैं, तो हम उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने आए हैं। जो दुश्मन चाहता है कि तफरक़ा हमारे दरमियान हो, मसालिक एक दूसरे के बरखिलाफ उठ खड़े हैं हो जाए, वो हमने साजिश नाकाम की। जो भी यहाँ पाकिस्तान में मुसलमान कलमा गो आबाद हैं, वो सब हमारे भाई हैं, सबका हमने एहतराम करना है। और उनके साथ जो हमारे गैर मुस्लिम यहाँ पाकिस्तानी हैं, वो हमारे हम वतन हैं, वो मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, हमने उनके साथ अदल व इंसाफ का मुज़ाहरा करना है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान ने ईरान पर होने वाली जहरियत की भरपूर मजम्मत करते हुए कहा कि आलम इस्लाम में जो सूरत हाल है, उम्मत गम की कैफियत में मुब्तला है। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल ABP न्यूज़ को हैक कर लिया। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। भारतीय चैनल ABP न्यूज़ पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इक्तसाबात भी नशर हुए।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत के खिलाफ कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियों के बावजूद एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जबकि मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम मुत्तहिदा मजलिस उलमा की अपील पर मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल की गई। दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। काबिज हुकाम की तरफ से सख्त पाबंदियों के बावजूद श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, बारामूला, बांडीपुरा, इस्लामाबाद, किश्तवाड़ और किरगिल में हजारों लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। भारतीय फोर्सेज ने बटामालू समेत श्रीनगर के कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले दागे। लाल चौक और जामे मस्जिद श्रीनगर की तरफ जाने वाले रास्तों समेत अहम सड़कों को बंद करने के लिए भारतीय फौज, पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की भारी नफरी तैनात की गई थी। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र काबिज हुकाम ने वादी भर के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया, जबकि इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में अमरीका इसराइल हमलों में आयतुल्ला अली खामनाई और 180 के करीब स्कूल के बच्चों को कत्ल करने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा इलाके में कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ जबर की मुसलसल पॉलिसी की अक्कासी करती हैं और कश्मीरी कई दिहाइयों से मुहासरे की हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारतीय फोर्सेज ने किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, कठुआ और दीगर अजला में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखीं। फौजियों ने घरों पर छापे मारे और शहरियों से पूछगछ करके हिरासा किया। इलाके में खौफ व हिरास फैलाने के लिए शहरियों की तस्वीर फ्रांसिक जांच के लिए भेज दी गईं। ईरान की जानिब से खलीजी मुल्कों पर हमलों के बाद आलमी तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों को शदीद धचका लगा है। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की बंदिश, बंदरगाहों के ऑपरेशंस की मुअत्तली और मालियाती मंडियों की बदहाली ने खलीज की मईशत को मुतासिर किया है, जो आलमी वबा के बाद का सबसे बड़ा इक्तिसादी बहरान बन सकता है। ईरान की जानिब से दुबई, अबू धाबी और दोहा की बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया भर के 20% से ज़ायद तेल की तरसील इन्हीं ममालिक से होती है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 10% तक इजाफे के बाद कीमत $80 फी बैरल तक पहुँच चुकी है। आलमी माहिरीन के मुताबिक तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक जा सकती हैं, जबकि आलमी मार्केट में सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं, $5372 फी औंस हो गई है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद में रेड जोन का दौरा किया और पार्लियामेंट हाउस, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। IG इस्लामाबाद ने मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर तलाल चौधरी का कहना था कि इस्लामाबाद में हालात मुकम्मल तौर पर नॉर्मल और पुरअमन हैं। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। अवाम सिक्योरिटी फोर्सेज से मुकम्मल ताअवुन करें। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूर अहमद खान ने कहा है कि नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल और कीमती असासा है। इन्हें मेयारी तालीम और जदीद हुनर फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग महारतें सिखाई जा रही हैं। तकरीब के अख्ताम पर राना मशहूर अहमद खान ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इस्नाद और शील्ड्स तकसीम की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि रमज़ान मुबारक के दौरान इबादत और मजहबी इज्तिमात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर किरदार अदा कर रही है। सूबाई हुकूमत इन्हें हर मुमकिन वसाइल और मुआवनत फराहम करेगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर के हल्का N 127 में मसरूफ दिन गुजारा। तफसील वकास भट्टी की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने यूनियन कौंसिल 225 में हाजी मंजूर के घर जाकर उनके बेटे के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की और अहले खाना के लिए सब्र और जमील की दुआ की। यूनियन कौंसिल 225 में साजिदा फारूक तारड़ ने मखदूम मोहम्मद मुमताज के घर जाकर उनके पुसर के इंतकाल पर ताज़ियत की। दौरे के दौरान जनरल काउंसलर मियां असलम बरकत भी साजिदा फारूक तारड़ के साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ UC 229 में इंस्पेक्टर चौधरी मंजूर हुसैन की वफात पर उनके अहले खाना से इज़हार ताज़ियत और मरहूम के दर्जा की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी की। साजिदा फारूक तारड़ ने पंजाब हुकूमत के रमजान निगहबान कार्ड घर घर जाके तकसीम किए ताकि मुस्तहिक लोगों को माह रमजान में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर शबाज तालिब और दीगर टीम मेंबरान भी मौजूद थे। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रमज़ानुल मुबारक के दौरान सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ की फराहमी का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम।
पंजाब भर में कायम सूरत बाजारों में अशय खुर्दनोश आम मार्केट से कम कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग कर रहे हैं। हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, सब्जी फ्रूट, ये डीसी के नोटिफाइड रेट से भी 2, 4, 5, 10 रुपए का फर्क है। चिकन हमारे पास 15 रुपए जो है सब्सिडाइज रेट पर है, मटन 1550 में है और बीफ 750 रुपए में है। कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। शहरियों ने सहूलत बाजारों में सफाई और वहाँ मिलने वाली अशिया के म्यार की तारीफ की और कहा कि रमजान के दिनों में सस्ते दामों म्यारी अशिया खुर्दनोश की फरहमी खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे पंजाब में सहूलत बाजार सबसे अच्छा है और मंडी से भी चीज़ें सस्ती हैं। बाहर के लिहाज से यहाँ पे सब्जी फल जो है मुनासिब रेट पे और साफ़ सुथरा जो है वो दिया जाता है। अदरक जो 400, 500, 600 था वो तकरीबन 280 रुपये रेट है, मुनासिब कीमत है। सब्जियाँ आलू भी सस्ते हैं, 18 रुपये किलो मिल रहे हैं। तमाम चीज़ें एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, इससे हमें बड़ा फायदा होता है। पंजाब के सहूलत बाजारों में अशिया खुर्दनोश की तलब और रसद में तवाज़ुन और कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए मंडी से बाजार तक डिजिटल मॉनिटरिंग का निजाम भी मुतारिफ कराया गया है। शहरियों को मसनूई महंगाई से बचाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से जारी खुसूसी नशरियात रमज़ान पाकिस्तान के 12वें रोज़े की ट्रांसमिशन का मौजू मजबूत खानदान और मजबूत मुआशरा था। तफसील सैयद जहांगीर अली की इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रांसमिशन का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ। कारी फैसल चिश्ती ने तिलावत की जबकि मेजबान अहसन खान ने तर्जुमा पेश किया। खवातीन नात खानों ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। इस्लामी तारीख पर मबनी सवाल और जवाब का मुकाबला ट्रांसमिशन का हिस्सा था, जबकि किचन सेगमेंट में शेफ समिया ने मजेदार खाने की डिश बनाई। नशियात में मारूफ अदाकारा गज़ल सिद्दीकी ने शिरकत की और अपने करियर के बारे में बताया, जबकि बच्चों के सेगमेंट में मेजबान एहसन खान और जुगन कासिम ने मजेदार कहानियां सुनाई। उलमाए कराम अल्लामा कोकब नूरानी और मुफ्ती अबू मोहम्मद ने दूसरे अशर की फजीलत बयान करते हुए कहा कि यह अय्याम तौबा, इस्तग़फ़ार और अल्लाह ताला की रजा के हुसूल का बेहतरीन मौका है। डॉक्टर इमरानुल हक कल्याणवी ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों को उनके मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ बताए। अज़ान मगरिब पर 12वें रोजे की ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।